দিল্লির যন্তর মন্তরে বড়সড় উত্তেজনা। আন্দোলনরত সোনম ওয়াংচুককে যন্তর মন্তর থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ। এরপর যন্তর মন্তরে কাউকে প্রবেশ করতে না দেওয়া নিয়ে শুরু হয় বিক্ষোভ। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তির ঘটনাও সামনে এসেছে। এই ঘটনায় প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে তিনি অভিযোগ করেন সোনম ওয়াংচুককে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। তার দাবি, আন্দোলন থামবে না এবং আগামী কর্মসূচিও নির্ধারিত সময়েই হবে। অন্যদিকে দিল্লি পুলিশের বক্তব্য, আদালতের নির্দেশ এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশের দাবি, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। এই মুহূর্তে দিল্লির পরিস্থিতির দিকে নজর রয়েছে গোটা দেশের। এখন দেখে নিন এই ঘটনায় অভিজিৎ দীপকে ঠিক কি বললেন। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मारकर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है। यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है।